Okay. The third question. La tercera pregunta. Dann zur nächsten Frage. Why Buddhism? Warum Buddhismus? Maybe you should read the thing. And the sub-questions are, there are many spiritual methods. Nico, ist das nicht zu laut? Ich höre mich irre laut. Okay. There are many spiritual methods or approaches, meditations, mindfulness training, and therapies that are, in contrast to Buddhism, much more approachable and without any complex philosophy. Why not just follow these more simple methods? What is there in Buddhism for me? ¿Por qué el budismo, no? Hay muchos métodos o enfoques espirituales, meditaciones, entrenamientos y terapias de mindfulness. ¿Qué le diferencia del budismo, no? Que son muchos más, que a diferencia del budismo son mucho más accesibles y no tienen una filosofía tan compleja, ¿no? Entonces, ¿por qué no seguir estos métodos más sencillos que hay en el budismo para mí? Okay. So this is really up to Esto your realmente depende de tu objetivo, ¿no? Das hängt total von unserem Ziel oder unserem Wunsch ab. If the aim is to be happy, kind of, mediocre, sane. Entonces, si tu objetivo es ser feliz y estar cuerdo más o Oder menos, so mittelmäßig gesund zu sein. Kind of, then actually, en ese I would caso say diría que Buddhism is entonces el not for budismo no you. es para ti. Wenn das unser Ziel ist, dann ist Buddhismus nichts für uns. I mean, of course, there's always people who follow Por supuesto, culturally también hay Buddhism, mucha which is gente que fine also. sigue el Ja, budismo natürlich, es gibt immer cultural, welche, ¿no? die Y dem eso también está kulturellen bien. Buddhismus folgen. Das ist auch in Ordnung. The Buddhism, so-called Buddhism, which is, okay, let me first tell you this. In Tibetan, they call it Nyembo Tize Tarze. It's something to do with like a sharpening knife with a whetstone. So when you sharpen your knife, you rub the metal on this whetstone, and what happens is two kinds of worning out happens. The stone gets worn out and the metal also gets worn out, and then out of that comes something called sharp knife. Entonces, déjame Im que te diga Tibetischen esto gibt es so einen primero, ¿no? En el Begriff, supuesto Nyembo budismo Tenzin hay un dicho, ¿no? Tarze. En Tibet que se dice Und sacarle das bezieht sich punta al darauf, cuchillo, dass ¿no? man Sacarle, ein Messer afilar el schleift mit cuchillo, einem ¿no? Con una piedra Schleifstein. mojada. Und innerhalb Y en dieses este proceso Prozesses la piedra werden se sozusagen gasta y beide el Substanzen cuchillo abradiert también und se gasta, ¿no? Y de das ahí Messer aparece und auch este der cuchillo, ¿no? Schleifstein, und das Resultat davon ist dann eine wirklich scharfe Schneide. It's something like this. The Buddhist paths are designed to cancel El camino budista está itself. diseñado para Und das cancelarse a sí bedeutet, dass der mismo. buddhistische Pfad so konstruiert ist, dass er sich selbst auslöscht. You should like this days. A la Cancel gente le culture, debe de all encantar that, esto, ¿no? Ahora que estamos en esta Right up cultura de your la alley. cancelación, ¿no? Está Das ist doch das, was wir a la eigentlich orden wollen, del diese día. Cancel, dieses Auslöschen, Culture, diese Kultur. It is designed to cancel each other. Many Buddhists, almost all the Buddhists. Está methods are like diseñado that. It para should be like cancelarse a that. sí mismo. Todos Und los eigentlich fast alle métodos buddhistischen budistas Methoden deben sind so, estar dass sie sich diseñados de esta gegenseitig forma. auslöschen, und so sollte es auch sein. Lord Maitreya said very clearly, "Panchir, Louis Chochinchir, if you take a boat to another shore, once you reach to the other shore, you have to get rid of the boat. Otherwise, you are El not Lord on the other Maitreya
dijo, si tomas un barco para ir a la otra Matthias sagte orilla, das auch ganz klar und em, deutlich. no Wenn puedes du tomar ein el Boot barco contigo, porque ein si tomas el Fluss, barco, entonces no Gewässer estás en la orilla. überquerst und am anderen Ufer ankommst, dann Mientras lässt du estés en das el Boot barco, no estás en la otra orilla. hinter dir, dann nimmst du das nicht weiter mit. Du brauchtest es nur, um dort anzukommen. There's a lot of that. Okay, let me tell you. Okay, they will tell you, sit straight. Y hay muchos de estos métodos, ¿no? Como por ejemplo, siéntate recto. Da gibt es viele solcher Dinge, wie zum Beispiel den Ratschlag, sitz gerade. But then they also tell you, there's no Luego sitting. diríamos, Who is sitting straight? abandona tu ego, ¿no? Aber gleichzeitig sagen sie uns Diríamos, auch, si no da existe gibt es tal ego. kein Selbst. Wer ist es dann, der dann gerade sitzt? You know what I mean? So it's just that, basically. And they're quite proud of that. The Buddhists are actually the real Buddhist teachers are quite proud of having this two ingredient called wisdom and method, and they're basically Y los budistas, los maestros cancel each budistas other. están muy orgullosos de esto, ¿no? De tener Und estos so dos ist eigentlich der métodos, gesamte sabiduría y Buddhismus método, y gestrickt. ambos Und se die cancelan Buddhisten el sind uno auch al sehr otro. stolz darüber, dass sie diese beiden haben. Auf der einen Seite Weisheit, auf der anderen Seite Methode und dass die sich gegenseitig irgendwie auslöschen. This is important because otherwise you get, what do they call it? Polarized, sort of right or left, wisdom or method. Black tea, remember? Or anything goes. Y esto es muy Und das importante ist porque wichtig, si no te um terminas jegliche Art des polarizando, Polarisierens zu ¿sabes? Te haces vermeiden, de dass man derecha, de nicht in izquierda, la Extreme fällt, sabiduría von o el richtig método, oder recuerdas falsch como el oder té negro schwarzer o todo Tee lo demás. oder alles ist okay. Everywhere you will find this. For instance, the Vajrachyedika Sutra, one of the most important sutra, I think it's called, I think badly translated as Diamond Sutra. Y vas a encontrar esto en Und muchísimos das ist sitios, ¿no? Por wirklich ejemplo, en el wichtig. Sutra de Im Diamant-Sutra Vajracharika, heißt es auch, traducido das como el Vajrayana Sutra del Sutra, Diamante. Buddha taught and taught and taught, and then finally Buddha asked Subhuti, did Buddha taught? And then Subhuti said, no. And then Buddha said, excellent. En este sutra el Buda habla y habla y enseña, und nach enseña y vielen enseña y al Stunden der final del Belehrung sutra fragte Buddha Subhuti dann le Subhuti, pregunta, der als Zuhörer saß, hat der Subhuti, Buddha el gelehrt? Buda Und enseñó Subhuti sagte nein. y Und Buddha Subhuti sagte dice no y excellent. Buda dice excelente. Yeah, so that's why if you want to have, if you are pursuer of this kind of sanity, then I think Buddhism is quite good. Así que por eso, si eres un Und seguidor de este wenn du tipo de nach so cordura, einer en Art ese von sentido el Gesundheit budismo es strebst, bastante dann bueno. ist Buddhismus wohl was ganz Gutes für dich. And you should not think that as a Westerner, we cannot be a Buddhist practitioner. If the Tibetans can be Buddhists, you guys definitely can be Buddhists. You guys have people like Nietzsche, Kant, like Wittgenstein, you know, these guys. Así que no pienses que como occidental no puedes ser budista, ¿no? Si los tibetanos pueden ser budistas, entonces por supuesto que puedes ser budista, ¿no? Vosotros, los occidentales, tenéis personas como Nietzsche, Kant, Wittgenstein. Natürlich können wir das dann. Wir Están haben bastante ja bien. solche Leute wie Nietzsche, Kant oder Wittgenstein. If not for Buddhism, Tibetans, it's very, I mean, almost like a identical twin sort of, I don't know, to Taliban. Yeah, you think about it. Si no fuera por el budismo, los Und tibetanos serían wenn es nicht como den un Buddhismus gemelo gäbe, idéntico wären de Tibeter los fast talibanes. wie so eineige Zwillinge mit den Taliban. Denk mal drüber nach. Parochial, right? What do you call it? People who are so in love with their own Parroquia. culture. Parochial and like loyal. You know, all of that mixed. They're all, you know, like loyalty, honesty, I don't know. Yeah.
this, loyalty, stuff like this is good and is bad, and. Porque los Diese tibetanos, ¿no? Eigenschaften, so son verliebt muy in die eigene parroquianos, Kultur zu sein, están so muy loyal enamorados de su propia diesbezüglich, cultura, ¿no? so Muy con la ehrlich sein zu lealtad, la wollen, honestidad. nicht gut und schlecht denken, solche Dinge. Okay, maybe because we need to sort of La finish siguiente, now. ¿no? Porque tenemos que terminar a tiempo. What's the next one? The next one is tantric topics or tantric misunderstandings. Shall I read the paragraph sort of? Okay, I think good. In Europe, there are many misunderstandings about Tantra. Often it is synonymous with sexual practices. Even though Tantra is more than sex, could sex be also a method to reach or benefit others? How to deal with wrong ideas about Tantra that our non-Buddhist friends harbor? How much can I share tantric contents without overstepping the tantric secrecy or breaching my samayas? Could you provide some guidelines on how to be a tantric practitioner in Europe, being surrounded by non-Buddhists? What is the purpose of a tantric sangha of lay practitioners? Temas tántricos y malentendidos tántricos en Europa. Hay muchos malentendidos sobre el tantra. A menudo es sinónimo de prácticas sexuales. Aunque el tantra es más que sexo, ¿podría el sexo ser también un método para alcanzar o beneficiar a otros? ¿Cómo hacer frente a las ideas erróneas que el tantra, que algunos de nuestros amigos no budistas albergan, ¿no? sobre el tantra? ¿Y hasta qué punto puedo compartir contenidos tántricos sin transgredir el secreto tántrico o incumplir mis samayas? Luego podría proporcionar algunas directrices sobre cómo ser un practicante tántrico en Europa, estando rodeado de no budistas. ¿Cuál es el propósito de una sangha tántrica de practicantes laicos en Europa hoy en día? Esas son todas las preguntas. Wo wir ja so umgeben sind von Nicht-Buddhisten. Was ist Sinn und Zweck einer tantrischen Sangha von Laienpraktizierenden im heutigen Europa? The concern about how to behave or how to sort of manifest oneself as a tantrika surrounded by the non-Buddhists. La preocupación de cómo comportarse como un tántrica cuando uno está rodeado de no tántricos es algo que vamos a tratar primero. Actually, that challenge is Esa much es, higher among the Buddhists. sí, es lo más complicado, ¿no? Dentro de los budistas. Like por ejemplo, si estoy en Taiwán, me tengo que comportar. Wenn Rinpoche en Taiwán ist, muss sich gut verhalten. Porque allí son budistas mahayanas, ¿no? Mahayana Buddhist. Sich gut benehmen, lo cual respeto muchísimo. Which I respect also very much. Die ich auch sehr viel respektiere, sagt Rinpoche. These Mahayana Buddhists, they look at us tántricos. Los budistas mahayanas miran a los tántricos como yo, como si fuéramos una desgracia para el budismo. Es ist wirklich eine Schande, was ihr da macht als Buddhisten. These are the forces that Estas son las fuerzas que denigran a las enseñanzas del Buda Shakyamuni. Das sind quasi die Kräfte, die Buddha Shakyamunis Belehrungen zum Degenerieren bringen. No solo recientemente, esto ha sido así desde tiempos desde hace mucho. Bewegung aus der jetzigen Zeit, sondern das gibt schon in der Geschichte so. Y tampoco los puedes culpar, porque de alguna forma también los tántricas no han sido muy cuidadosos, ¿no? Machen, dass sie das sagen, weil viele tantrische Praktizierende sind einfach nicht wirklich geschickt. Aquí en Berlín, como mucho lo que soy es el líder de un culto, ¿no? Und das Schlimmste, was man hier in Berlin über ihn denken könnte, dass ein Anführer eines Kultes wäre. So, but to be accused as a
denigrator of the Shakyamuni Buddha hurts. But culture, yeah, why not? Ser I acusado almost like it. de ser alguien que Aber denigra so als Schande für las die enseñanzas de Belehrung Buda von Shakyamuni Buddha duele, ¿no? Shakyamuni Pero ser acusado de verstanden que zu soy werden, el das líder de un tut weh. culto, la verdad es que Aber casi ein que me Anführer eines gusta. Kultes zu sein, warum nicht? Wollte er schon immer mal. You know, it's like this, really. So there is actually, the Tantra knows this. Tantra and the Tantrikas from the Y el long Tantra y time los before, they tántricos know desde hace this. muchísimo tiempo que saben Aber das esto, ist nichts son Neues. conscientes Das de ello. wurde im Tantra schon gelehrt und die tantrischen Praktizierenden von lange, lange her wussten davon. That's why Y es they por eso que siempre always se ha kept it mantenido de una forma so secreta. secret. Deswegen haben sie das immer so geheim gehalten. But of course, when you keep things secretly, it also, you have to pay the price for that. Y too. obviamente que cuando especially se if mantienen things las leaks cosas de out. una forma así tan secreta, Aber siempre que Geheimhaltung hay que hat auch pagar un seinen precio, Preis, sobre todo cuando se insbesondere wenn Dinge filtran. nach außen dringen. But there's so many stories like that, right? Like a Saraha. the Y hay great muchísimas historias de father of este the tipo, ¿no? Mahamudra. Como por ejemplo Da Saraha, gibt ¿no? es El so padre del viele Geschichten Mahamudra. darüber, wie zum Beispiel auch in Bezug auf Saraha, dem O Naropa. Vater der Mahamudra-Tradition Naropa in Europa. and Virupa, one of the O Virupa, father of ¿no? the El path padre and the del, fruit teaching, del the camino Satyapad. del Oder fruto Virupa, der y la Vater der realización. Belehrung über Pfad und Frucht innerhalb der Sakya-Tradition. They were all like a dean and the professor in the Podían Nalanda ser University. el director de una universidad, gehobenen de Stellen Nalanda, oder de sogar la Universidad de Nalanda, Professoren in der Nalanda-Universität. pero luego tenían que escaparse. They had to sneak out Und die mussten heimlich abhauen. because, it's a bit like, I don't know, like a Porque Sorbonne son como University or Oxford, chancellor of, chancellor or the dean of the Oxford University, getting the highest sort of lessons from, I don't know, somebody, somewhere in a very shady place. It's like that. es como si fuera, ¿no? El Das kann man decano sich de la so Universidad vorstellen, de wie vielleicht in Oxford der o de la Universität von Sorbona, ¿no? Sorbonne oder Y Oxford, escapándose para ir a der recibir höchste Professor enseñanzas oder en un sitio Dekan como de muy mala vielleicht von reputación. irgendjemand in einer schäbigen Straße von irgendjemand da irgendwelche Belehrungen erhält. Okay. Well, keeping it secret is, okay, let's talk about this secrecy, guhya. Guhya. In Sanskrit, it's called Entonces, guhya. This is a really hablemos big sobre el subject. secretismo, ¿no? Und hier gab Porque das Wort la palabra Geheimhaltung in der guya, Frage des auf Sanskrit hablemos de Guhya. eso. El Das ist secretismo es un wichtiges tema muy und großes importante. Thema. Se puede explicar a muchos niveles. It can be explained in many levels. Welches auf verschiedenen Ebenen erklärt werden kann. I think right now, people only understand on the level of keeping things secretly, like Creo que ahora hiding mismo the context of se entiende en hiding, el contexto de revealing. mantener las cosas en secreto, ¿no? Und man versteht es De vielleicht auch von der ocultarlas, de oberflächlichen Ebene mantenerlas normalerweise, dass man ocultas. irgendwas so geheim hält, weil man es versteckt irgendwie vor jemand. But many times it's also Pero en muchas ocasiones las cosas también se mantienen hidden. autosecretas. Aber manchmal ist es auch selbst versteckt oder es versteckt sich selbst. It's like a ore. Es Doesn't como remotely look like a gold. el mineral del oro, Es que, ist wie que ein no se parece Erz, para nada al oro, was überhaupt nicht pero aún aussieht wie así Gold. es oro. But it's gold. Aber es ist Gold. So or in the street, people who don't know, they just
not even Entonces el look at it. mineral del oro It's like que a está en piece la of stone. calle y la gente ni siquiera se da cuenta, Und wenn man da so Erz auf está der ahí en la Straße calle, pero nadie se da cuenta de liegen que en hätte, realidad es oro, würden ¿no? Leute einfach Simplemente ohne un trozo de dahin piedra, zu schauen es una piedra. vorbeilaufen, weil sie denken, das ist einfach bloß ein Stein. Now, from the tantric Entonces, point desde el of punto de view, vista tántrico, you are like the nosotros ore. somos como el Aus mineral del tantrischer oro. Sicht sind wir alle Todos dieses somos como el Erz. mineral del We oro. are all like a ore. Todos So somos como el therefore mineral we del are oro, pero gold. de tal Wir forma sind alle también wie somos ein oro. Erz, daher sind wir Gold. But you go and try tonight in a restaurant. Hey, I'm perfect as I Pero am. imagínate, ¿no? Esta noche vas They al will a un think you are restaurante, ¿no? Y crazy. le dices, soy perfecto, Versuch ¿no? das Tal y mal heute como Abend soy, im ¿no? Restaurant. Entonces Geht da pensarán rein que und estás sagt, loco. hey, ich bin perfekt, so wie ich bin. Die werden uns für verrückt erklären. Y olvídate de los demás, ¿no? you Ni siquiera yourself tú don't mismo believe piensas that que you are eres perfect. perfecto. Aber vergesst die anderen. Ihr selbst glaubt doch nicht, dass ihr perfekt seid. So see, there is the hidden Entonces, ¿ves? Ahí mismo, ahí es donde está el secret. secreto, ¿no? It's a Está self-secret. es un secreto Das para ist- nosotros mismos, Das ist ¿no? vor sich Incluso para selbst geheim nosotros. gehalten quasi. That's one level. Another level of secrecy Y is eso es un nivel. Otro nivel Und das ist eine otro Ebene der nivel de Geheimhaltung, secretismo die es zweite oder nächste Ebene. está más al nivel de la now comunicación. that's more on the communication level. Das besteht mehr auf der Kommunikationsebene. If the person is not ready to Si hear, la persona no está lista, you ¿no? No better está tell preparada something para else. escuchar esto, es Wenn mejor die Person cuéntale otra nicht cosa. bereit ist, etwas zu hören, dann musst du was anderes erzählen. If you are a scientist, Tú eres un científico, gravity ¿no? Especializado en la phenomena gravedad. scientist, Und wenn du ein Wissenschaftler ist, der sich mit der Schwerkrafttheorie auskennt oder beschäftigt, Y and if tienes you un have a bebé que está a punto de baby just caerse about to por fall una from the ventana, window, und wenn du da ein Baby irgendwie auf der Fensterbank sitzen hast, das da fast rausfällt, there's no point of giving the 1-year-old baby no tiene the sentido, ¿no? consequences Que of empieces a the explicarle a un gravity and bebé de all of un that. año las besteht da consecuencias de la kein Sinn und gravedad, ¿no? Zweck in dem Moment dann über die Schwerkraft theoretisch zu reden. Better to show chocolates and I don't know. En esa ocasión es dolls mucho and mejor, ¿no? rattle Enseñarle toys. un Sondern dann chocolate ist es o besser, una vielleicht ein bisschen muñeca o Schokolade zu zeigen, eine Puppe oder mit irgendwelchem algún juguete que hace Spielzeug ruido, rascheln. ¿no? To Para distract distraerlo, ¿no? the Y, kids from the danger. del peligro. Um dieses einjährige Kind vor der Gefahr zu schützen. So see that kind of secrecy. Don't tell, don't tell things that people won't understand, and then you put Entonces ese them into tipo, ¿no? danger. Better not. No hace falta que le digas Das a una bedeutet, dass persona man que no besser está preparada a nicht escuchar irgendetwas la anderen verdad, ¿no? Y lo sagt, pongas en was die peligro. in Gefahr bringen würde. Dann ist es besser zu schweigen. Now, how much Ahora, la can I siguiente share parte, tantric contents ¿no? without others? ¿Hasta qué punto puedo compartir late. contenidos tántricos sin transgredir el Die secreto Frage ist tántrico, hier, ¿no? wie viel Incumplir kann ich mis amayas. tantrische Inhalte teilen, ohne eben diese Dinge zu übertreten? Bisschen zu spät, sagt Rinpoche. Jeff Bezos and Mark Zuckerberg has already Mark Bezos, no, It's Jeff already Bezos there. y Mark Jeff Zuckerberg Bezos oder ya Mark lo han puesto ahí Zuckerberg, fuera, ¿no? Ya está todo die haben fuera. schon dafür gesorgt, dass alles verbreitet ist. But Pero como practicante tántrico no as a importa. tantrika doesn't matter. Für einen tantrischen Praktizierenden macht es aber auf der anderen Seite auch nichts. Si soy If I am your tu tantric maestro guru, tántrico Wenn y te Rinpoche unser digo, tantrischer Guru ist and if I tell you und er uns sagt, después de estas enseñanzas, after this teaching tonight, after this discussion, never for next 9 durante years, los siguientes tell 9 años no anyone le that digas a you nadie que has received recibido this esta teaching. enseñanza, esa es tu That is sadhana your tántrica. tantric sadhana. wenn er unser tantrischer Meister ist und uns dann heute Abend nach dieser Nachmittagsdiskussion sagt, dass wir für die nächsten 9 Jahre mit niemandem darüber sprechen sollten, dass es diese Veranstaltung heute gab, das wäre dann eure tantrische Sadhana, wenn ihr das einhaltet. And if Y si somebody alguien says, te dice, no, you no, were tú there, estuviste here's the allí, photo. aquí está la foto. Und wenn jemand sagt, Moment mal, ich habe doch hier das Foto von dir, du warst doch da.
with a straight face, you said, con una "No, cara muy that's a seria, le dice, Photoshopped." no, esto ha sido Dann hecho en mit Pokerface Photoshop. sagst du, nein, das ist photoshoppt. A By través de lying, mentir, you estás acumulando accumulate méritos. merit. Durch diese Lügen sammelst du Verdienst an. Esa es la sabiduría tántrica, de ir más allá de los Going out límites. of box. Und das ist die tantische Weisheit, aus den Schubladendenken herauszukommen. It's really, what do you call it? See, lot of the Muchísimas time, veces the la tantric sabiduría secrets tántrica, is los like métodos this. tántricos son así. Ganz oft sind die tantischen Geheimhaltungen Hay muchos de este der Art. tipo, ¿eh? There's so many like this. Da gibt es so viele davon. Those who, Algunos de for instance, vosotros que practice practicáis Tara, Tara, Die Tara-Praktizierenden unter euch, you know, like, and those who y are aquellos practicing que están haciendo prácticas de yoginis, yogini practices. oder die Yogini-Praktiken ausführen. Of course, y también están las prácticas tántricas al nivel más Natürlich, heutzutage aspiracional. ist die tantrische Praxis eher so auf der Ebene des Nadie tiene Wunsches. realmente No las one really agallas has de the hacerlo, guts ¿no? to do Casi it, todas you las know. prácticas se hacen a nivel Aber más niemand eso, hat wirklich das Zeug oder den aspiracional. Mut, das tatsächlich zu praktizieren. Pero uno debe de realmente We generar should este try to tipo de generate agallas. these guts. Aber wir sollten diesen Mut entwickeln. And so, Pero hay right. otros Okay, temas, there are ¿no? other Hay otras. issues. Aber da gibt es noch weitere Themen. It really depends, you know, it depends on you might not want to tell your Zoroastrian girlfriend or a boyfriend that you are practicing. Y hay otras Prabhupada consecuencias, ¿no? Por in ejemplo, this es posible que no le marriage. quieras decir a tu novia o tu novio Zoroastro Zoroastrian? que estás practicando marriage is Crodicali, makeup ¿no? and Que tiene una cabeza de Und cerdo, ¿no? A natürlich su sollte man lado. vielleicht nicht unserer Que le sale de zoroastrischen la Freundin cabeza una oder cabeza de Freund cerdo. sagen, dass wir Krodikali praktizieren, weil die hat so einen Kopf einer Sau. Muchas de estas personas ya consideran que te tienen que salvar. Denn manche von denen denken ja schon, dass wir gerettet werden müssten. And then you show them some Y entonces le black enseñas. woman with a two head, one of the head is a pig. Y entonces vas They y think le that's it. enseñas a estas personas una foto en Und la wenn que du estás dann denen practicando so una ein Bild deidad que zeigst tiene dos mit cabezas zwei y una schwarzen de ellas, Frauen und eine hat negra, einen Kopf y einer una de Sau, ellas es una dann cabeza de denken un die, cerdo. okay, das war's. You really need to be saved, isn't it? Du musst wirklich gerettet werden, denken die. And with that, what you will do is you will end up distancing them. Y cuando haces esto, lo que termina pasando es que Approaching to lo the que haces es tantra. que los distancias del tantra. Und was das Resultat davon ist, dass du eine Bedingung dafür bist, dass die sich vom Tantra entfernen. Entonces está esa consecuencia también. Okay, so Y there's ahora, that. Now, the la more más importante, contentious stuff. la más Und das ist das, complicada, und dann mehr hier das Herz der Dinge hier, la manifestación del The guru. guru manifestation. die Manifestation des Guru. Okay. First, you really need to know this. Guru cannot be Un appointed guru no by puede an estar institution. elegido Ein por Guru una kann nicht institución. durch irgendeine Institution En el benannt Tantra werden oder no autorisiert aparece werden. de esa forma. It's not in the Tantra like that. Das wird so nicht gelehrt in den Pero una vez, Tantras. But again, here there is a fault. pero una vez más, that aquí may have hay been una created by the falta, ¿no? Tibetans. Hay un error, ¿no? Que puede que haya Da sido gibt es auch causado wieder por so los einen tibetanos. Fehler, der wahrscheinlich tibetischen Ursprung Estamos hat. hablando Okay, so we are talking del about Tíbet hace 100 100 years ago años. in Tibet, okay? Also Entonces vor estás en 100 Jahren en un zuvor pueblo in Tibet. pequeñito. So you are in this small village. Stellt euch vor, ihr seid da in dem kleinen Dorf. Of course, there's no Facebook that time. Of course, there's no even car or train. So your next village is about
Y no hay ni car, no hay ni Okay, so coches, again, ni come on. automóviles, Und da gab es ni natürlich tren, kein ¿no? Entonces Facebook und sowas, es gab noch el nicht mal siguiente Autos pueblo und está solche Dinge. como unos 4 Das heißt, días das de Nachbardorf ist distancia. schon einen ganzen Tagesausflug entfernt. So you have belonged to this village, and in this village there is a small monastery. Small monastery has this guru. Your great grandfather has followed this, the lineage of this village monastery. So you are also expected to follow that. Yeah, that's not Buddhism. Entonces, ¿no? That's just Perteneces a Tibetan este culture. pueblo que está está bastante Und lejos, dann bist du ¿no? da in Y, dem y kleinen hay, Dorf en und da ese gibt es auch ein pueblo hay kleines un Kloster un und da gibt es auch einen monasterio Guru in dem que siguen a Kloster. un Und dein guru y es el mismo guru que Urgroßvater seguían hat auch tu schon diese tatarabuelo, Linie ¿no? befolgt. Entonces se espera que tú también Und sigas a deswegen este wird guru, erwartet, ¿no? dass du es auch machst und du Y machst es dann entonces esto auch. no es Aber das budismo, ist esto es Kultur und el kein budismo Buddhismus. cultural. I have to be a little bit fair with the Tibetans here. The Tibetan culture did also serve the Dharma quite in a very, yes, it has served. Pero también quiero especificar que también la cultura tibetana ha ayudado muchísimo, ¿no? al budismo, pero es una cosa muy compleja. Die hat natürlich dem tibetischen Buddhismus auch sehr gedient. Now, what you need to know is if you take a guru, tantric guru, we are talking, the other doesn't matter, tantric guru. This is your Ya tienes que personal saber, ¿no? Que si adventure. tomas, si You need to eliges decide a un this. guru tántrico, esta es tu propia Was wir aventura, wissen müssen, ist, Tienes, wenn es wir tu einen propia tantrischen elección. Guru, und es geht hier nur um tantrische Gurus, andere Gurus Es ist una das was anderes. elección Das individual. ist was ganz Y es individuell bastante Persönliches complicado, It's a really difficult one. und ein sehr heikles. But Tantra always tells you to analyze. The guru must analyze. Pero the el Tantra student, siempre te student must dice, analyze the guru. uno debe analizar el guru Aber die y el guru tantrischen debe analizar Schriften al sagen immer, estudiante y el prüfe. estudiante debe seguir analizando Guru al muss guru. uns prüfen und wir müssen den Guru prüfen. Even with a Incluso cuando vas a una dating aplicación apps, you analyze. de Kennst du diese citas, ¿no? También Dating-Apps? Kennt analiza, ihr, ¿no? oder? How he or Una, she looks and have a little bit of a conversation. And then after a few months, you meet and then look into each other. What do you eat? Do you eat anchovies? ¿no? All Entonces of that hay you tiene una analyze. foto, ¿no? La analizas, luego Und empiezas a da hablar lernt man sich ja y ganz te Schritt mandas für Schritt mensajes, ¿no? kennen. Y hablas un Was poco y machst du? luego Wo después kommst de du unos her? meses te Und dann, conoces, ja, was ¿no? isst Y du? se Man trifft ven sich cara a vielleicht nach cara ein en paar los sitios Monaten analizando und man prüft y tú alles. qué Isst du comes, te Anchovies gustan las oder anchoas nein? y así sigues Und so analizando, ¿no? analysiert man oder prüft sich gegenseitig. And then if this person seems to like the podcast that you listen, Entonces, si a esta that's good. persona le gusta el mismo Plus podcast point. que a ti te gusta, Und entonces eso es un punto positivo, ¿no? Podcast hört, Bonuspunkt. If this person is listening to another music, you can always take this as Y si a an esa persona le opportunity to gusta be una música open-minded. distinta de la que a ti te gusta, siempre te tomas Wenn die esto andere como, Person uy, es einen mi anderen momento de Musikgeschmack hat, estar más abierto dann de ist das mente, immer ¿no? eine Möglichkeit, einen offenen Geist zu entwickeln. And then finally, you have to take an adventure. The ring, the wedding, the marriage. Y al final, ¿no? Adventure, isn't it? Uno es Und viene dann la schließlich prueba muss man das final, ¿no? Abenteuer El eingehen, anillo, la den boda, Ring, ¿no? Y todo eso, ¿no? Esto lo das tomas como una Heiraten. aventura, Das ¿no? ist ein Abenteuer, oder? Yes, it is possible that after marriage, 12 years later, you find your partner Y es has a posible, ¿no? tail. Que de 12 años después de la boda Oder es kann descubras dann que aber tu sein, dass pareja man 12 tiene una Jahre cola. nach der Heirat oder in der Heirat, also im Eheleben, dann erkennt, dass unser Partner oder Partnerin einen Schweif hat. You love him or her Y lo dearly, quieres but mucho, ¿no? what to Pero do with the ¿qué tail? hago con esta cola? Du liebst diese Person wirklich von ganzem Herzen, aber er oder sie hat einen Schweif. And especially Incluso if más, your ¿no? Si encima beloved partner tu says, pareja te dice, no se lo cuentes a nadie. Insbesondere wenn die Person uns sagt, keinem weitersagen. wow, that's difficult. No? But Mm. this is an Y esto es adventure difícil, ¿eh? you Pero esto es una have to aventura que solo tú puedes tomar. Und das ist
ja, was Herausforderndes oder Heikles, aber das ist ein Abenteuer, das du eingehen musst. But remember, I was telling you, going out of the box, this is very much one of it. It's really like that. You can always climb rolling English hills. You can also choose to Así que esto es climb una Ice aventura Mountain. personal, ¿eh? Uno siempre puede Und elegir das ist das, dar un paseo por las, was Butcher por vorher las sagte, dass wir laderas, ¿no? dieses Por las Schubladendenken montañas aufgeben inglesas o müssen. ir al Und wir Monte können natürlich Everest. immer auf der sicheren Seite sein oder wir können uns auch entscheiden, den Everest zu besteigen. Pero esto es But this un is tema a complicado, ¿eh? difficult Es one. This is a un difficult tema subject. bastante Aber das ist ein complicado. schwieriges Thema. Yeah. Especially nowadays, gurus, the whole guru and all of that, understandably, Sobre todo porque fall hoy en into the día, basket of the power position, right? In fact, what I'm saying is this power position is something that you decided to give this person. sobre todo porque hoy en día, ¿no? Los gurús han caído en esta Und posición de poder, ¿no? ja, ein Pero sobre todo hay que großes tener Thema. en cuenta que eres Und tú el que le has insbesondere dado auch, esa und das posición de poder al verständlicherweise, gurú. weil der Guru immer so eine Machtposition hat. Aber wir müssen auch verstehen, dass wir diejenigen sind, die dem Guru so eine Macht geben. Pero el análisis aún así es algo que uno debe hacer. Zu prüfen, zu checken oder zu analysieren ist immer noch richtig. But it is possible your connection, your karmic connection, your feeling can really just unbearably Pero es muy make you posible que tu decide things. conexión kármica también te haga también te haga Aber elegir es kann eben auch cosas. sein, dass es unsere karmische Verbindung oder unser Gefühl ist, die da versucht, diese Entscheidung zu treffen. Yes, of course. We can always have a board of, guru guild, like, call it guru. Something like a Hague guru, sort of organization that really sort of keep tab on gurus. We can always have that, but Y sí, siempre podemos tener organizaciones que controlen a los gurús, ¿no? Pero estas organizaciones siempre pueden terminar siendo corruptas. Und so weiter. Aber das wäre irgendwie zu bequem. But there's always an adventure taker, isn't it? Pero siempre hay gente, ¿no? Que quiere tomar esta aventura, ¿no? Que les gusta seguir esta aventura. Ist, gibt es da immer dieses Abenteuer, was wir eingehen könnten. But you have to know, currently the world Pero también tienes que ser consciente de que hoy en día el mundo está obsesionado con la seguridad, ¿no? Man muss sich auch bewusst machen, dass heutzutage die Welt so sehr beschäftigt damit immer, dass alles immer sicher sein muss. Alles muss abgesichert sein. Everything need to be, checked, rechecked, confirmed. Todo tiene que estar comprobado, tiene que estar confirmado, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Und bestätigt werden und so weiter. So, yes, there's this safetyism, y sí, esto existe, ¿no? El mundo de la seguridad, pero bueno, está en tus manos. Uy, la siguiente pregunta es sobre gurús. Yes. Okay. Yes, the guru, to be close to the guru is beneficial, but close has a lot of different definition. Okay, briefly the question, the first one here. In many life stories of many great masters, it is obvious that the closeness to the guru was very beneficial. Unfortunately, nowadays our gurus are often way too busy or geographically way too distant. What solutions would you suggest?
muchas historias In de vielen vidas de Lebensgeschichten grandes vieler maestros, Meister es obvio ist que la deutlich, dass die cercanía al Nähe gurú zum fue Guru muy sehr nützlich war. beneficiosa, ¿no? Pero por Möglicherweise ist es desgracia hoy heutzutage en so, día dass die nuestros Gurus zu gurús beschäftigt suelen sind estar und zu weit demasiado weg wohnen. ocupados o Welche Lösung geográficamente würdest du muy vorschlagen? distantes. Und Rinpoche ¿Qué sagte, soluciones diese Nähe zum sugieres? Guru ist wichtig, aber die muss man auch verstehen, De was hecho, damit gemeint ist. In fact, actually, for the beginners, for some time, Shakyamuni Buddha also advised not to stay with the en master, realidad, the al guru. principio, e incluso el Und Buda für die Shakyamuni Anfängerinnen und sugirió que Anfänger es hatte mejor auch no Buddha estar muy Shakyamuni cerca del schon gurú gesagt, al principio wäre por es mucho wichtig, tiempo. nicht zu nah oder zu lange zu nah zu sein Es zum Guru, muchísimo mejor mantener una distancia de seguridad. sondern dass man also einen Y Sicherheitsabstand especialmente en el einhält, Vajrayana esto se enseña. Especially in the Vajrayana also this is taught. insbesondere im Vajrayana. You know, not necessarily because his or her Ujú. fault. No es que sea Also, you específicamente su yourself have culpa, a lot ¿no? of Sino que complications. nosotros también tenemos Und es ist nicht so, muchísimas dass es complicaciones mentales. unbedingt die Schuld der anderen Person ist, sondern dass wir eben auch nicht ganz einfach sind. You may Se puede it detonar con can be algo muy triggered by pequeño. something so small. Und unsere inneren Komplikationen können durch was ganz Kleines schon getriggert werden. Things like you just can't stand No that puedes your guru soportar, eats ¿no? Que tu extra guru honey. coma Zum Beispiel, más, dass du es einfach nicht más aushalten kannst, cebollas. dass dein Guru eine extra Portion Cosas así tan Zwiebeln isst. pequeñitas, ¿no? Yeah, really. Small things can trigger Cosas así that, tan you pequeñas know, pueden become arruinarte the todo whole tu camino hacia la enlightenment path. iluminación, ¿no? Solche El mero kleinen hecho Dinge de que können es coma triggern más und das kann den cebollas de la ganzen cuenta. Erleuchtungspfad irgendwie ruinieren. But again, for those who are matured, then because you want to take adventure, right? And you'll go visit 2 kilos of onion as an offering to the guru. Pero Aber aquellos que diejenigen, están preparados, ¿no? You do this. Para ellos diejenigen, die aparecen con dos sozusagen innerlich kilos angereift sind de und bereit sind cebollas, für ein ¿no? Porque Abenteuer, para ellos die holen dann estás 2 preparado para Kilo esta Zwiebeln und aventura, bringen ¿no? das dann zum Guru als ein zum Darbringen. And yes, as we discussed earlier, the charlatan situation. And this charlatan situation, the bad guru, this is nothing new. It Y sí, existed even in Buddha's time. Und y la letzte siguiente Frage parte, hier ¿no? Lotus Read Que it. debido a que hay Because of muchos many incidentes incidents de of mala ethical mala misconduct or conducta ética o charlatanism, the term guru has charlatanería, very negative el término connotations guru, ¿no? nowadays. Tiene How to connotaciones muy reestablish a negativas en healthy or Occidente. respectful Entonces, understanding ¿cómo of podríamos guru restablecer una comprensión aufgrund für verschiedene sana y Ereignisse respetuosa des del ethischen término guru? Fehlverhaltens oder Y sí, Rinpoche ha dicho que la ist der charlatanería ha Begriff sido algo Guru que eher ha pasado de hace negativ mucho besetzt im tiempo, que no es Westen algo und nuevo, können ¿no? Que es wir algo que es del Begriff pasado, Guru en el in pasado Europa también wieder ocurrió mucho. gesund und respektvoll reetablieren. Und Rinpoche sagte, ja, diese Scharlatanerei, das gab es schon immer, das war schon immer dabei. Es un problema que ha estado siempre ahí. It has always been there. War schon immer dabei. And many times they are really good at Y muchas veces son bastante buenos propagando el Dharma. Muchas veces son incluso mejores que Und los manchmal sind die auténticos. Scharlatane besonders gut darin, den Dharma zu verbreiten, manchmal viel besser als die authentischen. Tienen que trabajar doble, ¿sabes? Entonces, Denn die müssen sich y ja también son extra anstrengen. más claros, más valientes, sí. Und die sind vielleicht auch etwas mutiger. Y ese peligro siempre ha estado ahí. Yes, that danger is always there. Und das stimmt, das ist richtig. Diese Gefahr besteht immer. There is safety measure if people have time to sort of look in. Hay medidas de seguridad, existen, ¿eh? Y si prestas Und natürlich atención, gibt es están da ahí. ein Sicherheitsnetz, wenn die Leute sich Zeit nehmen und wirklich gut schauen und prüfen. Hay todo un método de analizar. Diese ganze Methode des Prüfens oder Analysierens. Y es aquí donde el linaje suele ser importante.
Und in diesem Kontext ist dann auch die Überlieferungslinie wichtig. There are many charlatans or who claim themselves gurus. Hay muchos They charlatanes don't que se really have llaman a sí mismos lineages. gurús, que no suelen Viele tener linaje. Scharlatane und die selbsternannten Gurus, die einfach keine Überlieferungslinie haben. In fact, probably not anymore, but up till recently, it was a trend, isn't it? Some of these so-called gurus, they kind of claiming that it sort of got revealed somewhere, Y hay muchos de revelation. estos And gurús, people ¿no? Que sort of like suelen that too. decir, ¿no? Que Und das tuvieron una war revelación, ¿no? wirklich Y esto öfter suele mal ser der algo que a la Fall gente oder le suele gemacht ist, gustar. wenn jemand so sagte, ja, das hat sich mir hier oder dort offenbart, da habe ich das und das enthüllt. Und ja, wie gesagt, die Leute mochten sowas. But this is where you need to really pay some attention, because also quakes are many times good at healing, solving the problems. Y bueno, tienes que prestar atención, Klar, ¿no? Porque a müssen wir veces trotzdem también son vorsichtig bastante sein, buenos en aber interessanterweise resolver sind un auch manchmal problema. eben Quacksalber wirklich gut darin, Leute zu heilen. But Pero you también have to tienes que put poner your life tu vida en in sus their manos. hand. Aber man muss das eigene Leben in deren Hände geben. Well, not just in Europe, I would stick with the Y traditional no solo en way of Europa, ¿no? assessing the guru. Uno en general tendría Und que nicht nur in Europa, sondern ich tener würde en cuenta la die forma de, traditionelle Weise vorschlagen, wie de man chequear, ¿no? sich dem Un Guru gurú. annähert. Okay, the first one, okay, one is whether he's La learned primera enough. es, That's kind of easy, but tiene that's not the conocimientos, most ¿no? important. Ha estudiado. Y aunque no Erstes es la más Kriterium, importante, vielleicht ¿no? ist Está diese ahí, ¿no? Person Hay que gelehrt tenerla en oder cuenta. nicht. Das ist irgendwie einfach rauszufinden, aber auch auf der anderen Seite nicht das Wichtigste. Second, whether he walks the talk or not, whether is he or she disciplined, does he La segunda practice what he es, teach? That's em, quite important. practica lo que Und das enseña, Zweite ist, ob die hace lo que Person dice, wirklich ¿no? das lebt, was sie lehrt. Da geht es also um Disziplin. Das ist wirklich auch wichtig. Y la tercera es la más Well, importante, it's ¿no? most important. La amabilidad, Das Dritte und Wichtigste, Güte. When I say kindness, I'm not talking about giving you shelter, food, money, hug, I don't know, like emotional support. Y cuando that's estoy also hablando good. de ser That's amable, ¿no? important. Cariñoso, no me refiero a Aber hier que mit te dé Güte una meint casa o que Rinpoche nicht, dass te dé diese un Person abrazo uns o que te dé soporte Geld, emocional, ¿eh? Essen, Es importante, pero Schutz eso no, und no me estoy refiriendo a eso. Unterstützung, ein Lächeln und so weiter schenkt. Ist auch nett, aber ist nicht alles. He or she should be interested Él o in ella debe de your estar interesado awakened en state. tu Sondern estado diese Person, de die despertar, sollte interessiert sein en und es tu sollte propio dieser Person despertar. daran liegen, dass wir Erleuchtung erreichen. Yeah. And also, he or she need to really believe in the three jewels. Y él o and ella también very deben de Und noch ein creer sehr wichtiger en Punkt, diese Person las tres muss joyas y en el Vertrauen karma. haben in die 3 Juwelen und das Prinzip Y von ahora, Karma. Okay, the last question. Tulkus, why are most tulkus still male and from an Asian background? Wouldn't more variety be helpful to reach y ahora more la última people? What would be pregunta done in sobre this regard? tulkus. ¿Por Letzte qué la Frage mayoría de über los tulkus Tulkus. siguen siendo Warum sind hombres die y de meisten origen Tulkus immer asiático? noch ¿No männlich sería und más aus útil tener una Asien mayor variedad para llegar a más wäre nicht eine personas? ¿Qué se puede Vielfalt hacer al hilfreicher, um respecto? mehr Leute zu erreichen? Was könnte man diesbezüglich tun? Word tulku, avatar, nirmanakaya is La actually palabra Buddhist tulku, term. avatar o nirmanakaya son Und dieser palabras Begriff tibetanas. Tulku, Avatar oder Manakaya ist tatsächlich ein buddhistischer Begriff. Strictly from the Buddhist point of view, Tulku avatar manifestation can be a breeze, a bridge, or a strawberry even.
Entonces, creo que lo que dijo fue, Tulku-Avatar und son términos Manukaya budistas, no könnte tibetanos. auch Desde el punto eine de Brücke vista sein budista, oder ¿no? ein Estos kalter términos Luftzug pueden ser oder un ein puente, Erdbeben. un arco iris o una fresa. Man, woman, doesn't matter. La verdad es que no importa el resto de los Könnte ein Mann 72 sein, eine Frau oder restos eins der anderen de género. 72 Geschlechter Desde el punto de vista budista no importa. From the Buddhist point of view, aus buddhistischer Sicht. Tibetan. Again, Tibetanos, we're una coming vez back más, to the culture. volvemos a la cuestión Und cultural, ¿no? Die Tibeter, und das ist jetzt wieder, wo wir zurück zur Kultur kommen. Yes. Tibetan, generally Asians, especially Tibetans, since I know the Tibetan phenomena, yes, there is this sort of imbalance. Y sí, volviendo otra vez, ¿no? Al contexto Ja, tibetano, also, que es el que besonders conozco, y tibetische, asiático, ¿no? wird man halt Existe dieses esta tibetische falta de Kulturphänomen. equilibrio. Ja, da ist auf jeden Fall so ein Ungleichgewicht. I think Una vez más, la cultura es algo que tiene mucha fuerza, ¿no? Está muy predominante. Ja, Kultur hat immer einen starken Einfluss. really, if you look at teachers, leaders, I don't know, Así que una vez más, ¿no? Si prestas atención a maestros, a Wenn man líderes, Lehrer, Lehrerinnen anguckt oder Anführerinnen und Anführer. influencers o personas, ¿no? De importancia, influencers, Oder Motivationstrainer, inspirierende Leute oder die Influencer. they can be really outrageous, they can be really avant-garde, they can be really, you know, liberating, but there's always one or two things, depending on the who he or she is dealing, there's always few things left behind. You have to. y estos pueden ser muy progresistas, pueden Und die können ser sehr unverfroren sein oder muy Avantgarde avant-garde, und pueden können ser que auch sean sehr liberadores, befreiend ¿no? Pero sein, aber da gibt si es prestas immer so atención, siempre hay un par de Dinge, cosas que die están so ocultas. zurückgelassen werden und das muss so Esto sein. lo puedes decir You can tell this de igual everywhere forma in en Buddhist cualquier sitio en las enseñanzas budistas. Das können wir in ganz verschiedenen buddhistischen Belehrungen finden. Una vez que las palabras del Buda Shakyamuni son alteradas, one thinks about Oh. serene, ascetic, begging bowl, begging arms, gently walking, because these criteria fit in those days. In today also, ascetic, we love ascetics, right? Very romantic. So then Shakyamuni Buddha looks like that. una vez, Und sobald wir es das una Wort cuestión Buddha de qué Shakyamuni es lo hören, que so funktionieren wir dann wie, romantizamos en jemand, estos der momentos, sehr ¿no? besonnen Entonces el ist Buda aparece de und esta forma der serena, um como un Almosen caminante bittet mit einer con un camino Bettelschale und so gentil, weiter und der ganz con un sanft bol de mendicante, ¿no? dahinschreitet. Entonces So todo denken wir, esto weil wir es irgendwie so eine algo romantische con el Vorstellung que haben sentimos una von, cierta das, conexión. das ist so, wie wir denken. If Shakyamuni Buddha came with a stretched Humvee, with a cowboy boots, French beret, chewing a big Havana cigar. Yeah, some of you, of course, because you are disciple of superior faculties. So, of course, some of you will follow, but the others, who is this? Pero si, por gangster? ejemplo, el Buda Shakyamuni apareciera con Und unas wenn botas de jemand dann so ganz cowboy, besonders con angezogen ist mit una Cowboystiefeln, boina Frontierschutz, francesa y Havana-Zigarre fumándose und un so weiter, cigarro habano, dann würde man, klar, wenn man jetzt die sí, puede besten que para Fähigkeiten algunos de hat, kann vosotros man que da immer tenéis noch diese capacidades Hingabe und Vertrauen superiores entwickeln. os dierais Aber cuenta, viele pero andere si no würden para sagen, otros er ist diríais, dieser es un Gangster. gángster. There is that kind of guru also, by the way. Und So genauso, Havana cigar and stretch Humvee is nothing. That's very Pero este cowardly. tipo de implementos, ¿no? El cigarro y todo lo demás, und es gibt eben es auch solche Gurus. realmente und einfach sich no, nur so anzuziehen, que- das ist sí. eigentlich nichts, das ist immer noch was sehr Feiges. I mean, Pero si piensas, ¿no? En Vajradhara. Vajradhara, Denkt an Vajradhara. That's like going really quite piensas en la far. forma en la que se viste, ¿no? El Vajradhara, Beautiful dress. eso es Wenn ihr darüber nachdenkt, wie er otra angezogen ist, cosa, ¿no?
Das ist wirklich sehr weit gegangen, sehr mutig. Then all the, Vajrayogini, are you sure you will invite her for Luego, your por ejemplo, para Yogini, ¿no? social ¿La gathering? invitarías a tu Und fiesta Vajrayogini, würdet ihr social? sie mitbringen zu eurem Freundeskreis? So anyway, having said all of this kind of cultural hang-up has to be changed, of course. If not within the Tibetan society, for others. Que una vez dicho todo esto, ¿no? Decir que todo esto, estas formas culturales tibetanas, obviamente que deben de cambiar, ¿no? Y si no es solo para el Tíbet, al menos es para el resto, ¿no? But actually, frankly speaking, if you want to become activist in promoting female or transgender gender dharma, whatever teacher, I would suggest not to promote tulku system because it's kind of outdated anyway. Si quieres ser un activista, ¿no? De promover que haya un maestro, ¿no? De otro género o incluso de un género transgénero. Sí. Entonces sugeriría, ¿no? Que no hace falta que nos fijemos en el sistema Tulku, ¿no? Porque este sistema ya está, sí, no nos sirve, ¿no? Habría que buscar algo. I think we should promote, train. Creo que lo que realmente hay que promover son a personas que son buenas en YouTube o influencers. Unterstützen und nach vorne bringen. Ya hay varios, los he visto. There's already few I've seen. Rinpoche hat schon einige gesehen. Algunas de las cosas que hacen son un poco extrañas, ¿no? Pero intento mirar en otra dirección. Manchmal machen die ein paar merkwürdige Sachen, aber da schaut einfach weg. Entonces intento como a tomar balance, ¿no? Aber versucht, ja, das zu prüfen, zu bewerten, was da gemacht wird. They bring ideas, things like you need empathy. They're Buddhists, by the way. Some of these kids I know. Y lo que están promoviendo es básicamente es la empatía, ¿no? Entonces están generando la empatía, ¿no? Algunos de estos jóvenes, ¿no? Los conozco, son budistas, están intentando promover eso, ¿no? La empatía. Y visto de una forma muy extraña, ¿no? Que eso en realidad la verdad que no importa, eso casi que me gusta, ¿no? Merkwürdig oder schräg an, aber macht nichts und er mag es auch. But one of them, y una de ellas, ¿no? Considera que es la encarnación de Vajrayogini, ¿no? Entonces en esos casos sí que digo, ¡ay, por Dios! Sie sei eine Inkarnation von Vajrayogini und ja, das ist ein bisschen viel. But I did not outright object that because, first of all, who am I? Y normalmente no estoy en contra de eso, porque al fin y al cabo, ¿quién soy yo, no? A lo mejor lo es. Denn, ja, wer ist er, sagt er, dass er das entscheiden könnte. Y luego he conocido a algunos de sus seguidores, ¿no? Y ellas consideran que realmente ella es Vajrayogini. Y me preguntan, ¿no? ¿Qué pienso? Ja, die Fans von ihr fragen dann Rinpoche, was er darüber denkt. Y lo que digo es, ¿de verdad? Eso es todo lo que puedo hacer, ¿no? Und die einzige Antwort, die ihm darauf einfällt, ist, wirklich? Y algunas de estas personas llegan a muchísimas personas, ¿no? Llegan a muchísimas más que pensamos. Sí que esa es la situación. Das ist die Situation. Así que esto está bastante caldeado aquí. Okay, es wird wirklich heiß hier. Again, I want to say, your enthusiasm to sit through
to have come here and then sit through this, heat and all that. It's very, very encouraging for the Buddha Dharma. Nothing to do with me, but Y quiero decir una vez más que hayáis venido aquí a sentaros durante estas horas para escuchar esta charla, incluso con el calor que hace, me da muchísimo ánimo, ¿no? De que la gente tenga esta conexión con el Buddha Dharma, no conmigo, ¿no? Sino que estén interesados en el Buddha Dharma. I'm trying to Estoy entrenado, ¿no? Para preocuparme sobre el futuro del Buddha Dharma, ¿no? Entonces me hablo de esta forma. Um das lange Leben des Buddha Dharma zu sorgen, deswegen spricht so, wie spricht. And yes, please generate concern. Así que sí, por favor, genera preocupación, ¿no? Por el futuro del Buddha Dharma. Bitte, ja, habt diese Sorge, kümmert euch darum, dass der Buddha Dharma lange lebt. Because this concern includes everything. Porque esta preocupación, ¿no? Incluye todo, ¿no? El amor, la compasión, el futuro de la tierra, todo. Liebe, Mitgefühl, die Erde retten und so weiter. Y estoy hablando de esto para aquellos que son budistas. Das sage ich denen hier, die Buddhistinnen oder Buddhisten sind. Those who are not, I'm also very happy that we, as a Buddhist, I believe in karma, so the karmic wind has blown. Y para los que no, para los que no son budistas, también estoy muy feliz de que yo creo en el karma, ¿no? Entonces que el viento del karma haya soplado de esta forma en la que nos hemos conectado. Okay. Que voy a recitar 3 versos de buen augurio para que tengas condiciones de buen augurio. Dass wir mehr Glücksverheißendes in unserem Leben haben. Okay. Ten cuidado y que no te metas en muchos problemas.